सलीम आदिल शेख साहब, आप लोग की क्यों समझते हैं कि सिविल नाफरमानी की कॉल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा होगा? सर, उल्टा कहीं बगावत के मजीद मुकदमात ही ना बन जाएं। आज भी देखें फौजी अदालत में 9 मई के जो केसेस थे उसमें 25 मुल्जिमान को सख्त सजाएं दी गई हैं। तो ये तो शुरुआत है। खान साहब क्यों चाहते हैं कि उनके लिए मुश्किलात हों? और एक बात और बता दूं, ISPR की आपने प्रेस रिलीज पढ़ी होगी, वो कहते हैं जब तक मास्टरमाइंड को सजा नहीं मिलेगी तो ये इंसाफ मुकम्मल नहीं होगा। क्यों मुश्किलात बढ़ा रहे हैं अपने लिए? जो आपने बात की सिविल नाफरमानी, ये पहली स्टेज पे अगर इतवार तक ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, कोई सीरियसनेस शो नहीं की जाती जी रिगार्डिंग टॉक्स, तो वो सिविल नाफरमानी जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहा है कि वो रेमिटेंसेज अपनी कुछ कम करें, रेमिटेंस अपनी रोकें, ठीक, बिल्कुल बंद करने को नहीं। और ना वो पाकिस्तान में कहा गया अभी पहले फेज में ओवरसीज पाकिस्तानी मुज़ाकरात पे। देखिए, मुज़ाकरात हमने रास्ता बंद नहीं किया हुआ, हमने खोला हुआ है। अगर ये चाहते हैं कि चीजें ठीक हो जाएं तो इनके पास बैठे ना, कहते हैं कि नहीं जी बात हमारी नहीं बनी, हमने छोड़ दिया। इस चीज को हम एक तरफ लेकर जाएं। बाकी आपने बात की 9 मई के केस की, उन्होंने भट्ट साहब ने इसमें जिक्र किया। देखिए, हम इसको पहले दिन से कहते हैं कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज किया हुआ है। हम इसको गैर आईनी समझते हैं और हम समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बनने वाली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है, आईनी अदालत, वो अभी तक गैर आईनी है, क्योंकि उसमें तमाम वो पूरे नहीं किए गए उसके लवाजमात, हमारे लोगों को लोटा बना के उसमें किया गया। उसके तहत बनने वाली अदालत ने इजाजत दी और उनको सजा दे दी गई। इंशाल्लाह हाई कोर्ट भी जा रहे हैं और हमें सुप्रीम कोर्ट में भी है और इंशाल्लाह आवाम की अदालत में भी जाएंगे। हम समझते हैं और पार्टी नहीं कह सकते कि फौजी अदालत ने नाइंसाफी की है, क्योंकि देखें उन्होंने ये जो 25 मुल्जिमान जिनको सजाएं दी है ना, इनकी बाकायदा फुटेज भी उन्होंने पब्लिक की है और जिसमें ये देखा जा रहा है ना कि वो जो फौजी अमलाक है उसके बाहर तोड़ फोड़ और वायलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद बोल रहे भी। आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इनको डिसओन करेगी? ज्यादातर के हाथ में PTI के झंडे हैं। देखिए, हम पहले दिन से हमने कहा हुआ है कि जिसने वायलेंस किया है उन तमाम की, क्यों वो CCTV फुटेजेस जो थी ओवरऑल, ये सिलेक्टेड फुटेजेस की बात नहीं हो रही, CCTV फुटेजेस, सबसे पहले तो IG पंजाब को सबसे बड़ी सजा देनी चाहिए कि उन्होंने अगर कुछ ऐसा मॉब इकट्ठा हो रहा तो रोका क्यों नहीं। हम इसको समझते हैं कि ये गैर आईनी है, ये नाइंसाफी है। सिविलियंस को फौजी अदालतों में सजा नहीं मिल सकती, हमारी पार्टी समझती है, हम समझते हैं और हम इंसाफ के लिए और है भी कि हम अपील में भी जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में भी हैं। हमारी पार्टी के लतीफ खोसा साहब ने और सलमान अकरम राजा साहब ने इसके ऊपर बाकायदा बाकायदा अपना रद्द-ए-अमल भी दे दिया है। तो हमारा हक है किसी भी फैसले के ऊपर तबसरा करना, हमारा हक है। हम इसको समझते हैं कि चूंकि हम इसको 26वीं आपको नहीं लगता तरमीम को भी गैर आईनी समझते हैं, उसके तहत बनने वाली अदालत के फैसले को गैर आईनी समझते हैं और आज जो कुछ हुआ है नाइंसाफी हुई है और हमें अपने इंसाफ के हुसूल के लिए हम जाएंगे, हाईकोर्ट में भी अपील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी हम ऑलरेडी मौजूद हैं और इंसाफ की अब सिविल अदालतों के ऊपर भी दबाव पड़ेगा। GHQ केस में फर्द जुर्म आयद हो चुकी है सर, अब वहां पर भी तेजी देखने में आएगी कि जल्दी फैसले होंगे। देखिए, इमरान खान साहब को निकाह इद्दत केस में सजा, तोशाखाना 1 में सजा, पता नहीं किस किस में सजा हाई कोर्ट में जाती है, छू करके उड़ जाती है। ये सजाएं भी उड़ जाएंगी। ये तो नीचे जो जजेस होते हैं, स्पेशल कोर्ट के जो जजेस होते हैं, वो स्पेशल होते हैं, बड़े स्पेशल होते हैं, तो वो स्पेशल काम ही किया करते होते हैं। उसके अंदर कोई भी जो स्पेशल कोर्ट का आता है वो स्पेशल काम करता है और तो खासतौर पर हाई कोर्ट के जजेस के लिए रिकमेंड कर दिया गया है। हम समझते हैं कि हम इंशाल्लाह इंसाफ, देखिए इंसाफ का तकाजा अल्लाह ताला भी हमारी नजर वहां इंशाल्लाह, अल्लाह ताला की जात से भी उम्मीद है। खान साहब को सजाएं दी, क्या हो गया, उड़ गई ना सारी। ठीक है, और सिविल कॉल पे भी आप इंसाफ का तकाजा हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, किम कोर्ट है, कोई ना कोई तो सुनेगा, कोई तो अल्लाह का वली होगा, कोई तो इंसाफ करेगा, कोई तो हुसन सलूक करेगा, कोई तो आइन को तहत फैसले करेगा, कोई तो होगा ना। इंशाल्लाह जरूर होगा और हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस तरीके से, पहले अब देखिए ना सजाएं दी ना खान साहब, 14 साल कहां गई। सर, ये हुकूमत तो कंफ्यूज है इस हवाले से, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी लगता है कि इस हवाले से कंफ्यूज ही है। मैं पहले मुज़ाकरात की बात कर रही हूँ, क्योंकि सर अभी तक यही नहीं पता चल रहा ना कि क्या PTI गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अभी तो सिर्फ कमेटी का खेल ही चल रहा है, तो कौन है रुकावट, आप लोग या गवर्नमेंट? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि भट्ट साहब ने जो कहा कि इमरान खान पे कोई एतबार नहीं करता, तो इन्हें बताना चाहता हूं कि इमरान खान पे 3 करोड़ से ज्यादा लोग एतबार का अपना एतबार कर चुके हैं।
جہاں یہ سارے PDM-1 PDM-2 ان کے درباری سارے مل کے بھی اتنے ووٹ نہیں لے سکے. تو الحمدللہ اس قوم نے عمران خان پہ اعتماد کر دیا ہے. یہ قوم ہمارے اوورسیز پاکستانی تمام عمران خان پہ اعتبار کرتے ہیں. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری دیکھیے ہم نے کوئی کنفیوژن نہیں ہے ہمارے پاس. ہم نے ایک کمیٹی بنا دی, پہلے 5 لوگوں کی بنائی, پھر ہم نے 2 لوگ اس میں ایڈ کر دیے. اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ تاریخ میں کبھی یہ ذکر ہو کہ عمران خان صاحب نے پولیٹیکل ڈائیلاگ سے انکار کیا, تحریک انصاف نے پولیٹیکل ڈائیلاگ سے انکار کیا. وہ کہتے ہیں چلو بھائی یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. اس لیے کہ ہمیں, اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت مذاکرات میں گورنمنٹ بے شک آ جائے, گورنمنٹ بیچاروں کو کون سی یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے, 17 ووٹ والے ہیں, سب کو پتا ہے. بات یہ لیکن ہم نے کہہ دیا ٹھیک ہے جی آئیے ہم کرتے ہیں, اور وہ نہیں ہے. بڑی ہم نے ڈیمانڈز کو کم کر کے بڑی جسٹیفائی قسم کی ڈیمانڈز اس وقت آ چکی ہیں کہ اگر 2 پوائنٹس کے اوپر 2 پوائنٹس پہ اگر بیٹھنا چاہتے ہیں اس کے اندر ٹرائل قیدی ہیں. ایک چھوٹی بات, کیا آپ برائے کرم بیچ میں میں نے آپ سے بات نہیں کی سوال کرنا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں نے کسی کے بیچ میں میں کسی کے بیچ میں بات نہیں کرتا ہوں. برائے کرم کریں اپنی بھی دوسرے علی شیخ صاحب. سر دیکھیں 2 اسٹیپ آگے رکھیں علی شیخ صاحب, ابھی تک کیا فائدہ آپ لوگوں کو حاصل ہوا ہے؟ اچھا ہے نا کہ اگر ایک قدم پیچھے ہٹ کر بھی دیکھ لیں, کیا پتہ اس کا کوئی فائدہ ہو جائے. گورنمنٹ کہتی ہے ہمیں یقین نہیں ہے کہ جو مذاکراتی کمیٹی فیصلہ کرے گی خان صاحب منوان اس کو تسلیم بھی کریں گے, چونکہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا, جو فیصلے ہوئے وہ خان صاحب اس کو ویٹو کر دیتے ہیں, اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ گارنٹی مانگ رہی ہے حکومت آپ سے, سبجیکٹ ٹو عمران ہر چیز ایکسپٹ کرے. ایسا نہیں ہے. عمران خان صاحب نے اپنی کمٹمنٹ سے کمیٹی بنا دی ہے, ہم ذمہ دار لوگ ہیں, اپوزیشن لیڈر اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. وہ اس کو یہ نہیں ہے کہ کوئی اور اس کو وہ کرے. ہم ایک ذمہ دار پارٹی ہے, پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے, سب سے زیادہ عوام کی نمائندگی والی پارٹی ہے. میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس کے لیڈر کی بات کو ماننا پڑے گا. اور ہم نے نہیں کہا کہ پہلے یہ کر دو پھر بیٹھیں گے. ہم کہتے ہیں آج ہم نے تو کمیٹی دے دی ہے, یہ لوگ بااختیار نہیں ہے نا. اچھا, گورنمنٹ اپنے اختیار میں نہیں, یہ کمیٹی بنا ہی نہیں سکتے, ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ان کا. ہم یہ کہتے ہیں آئیں بیٹھے بات کرنا چاہتے ہیں کریں, نہیں تو ہم تو ایک جنگ سے گزر رہے ہیں, ہم تو ایک بڑی موومنٹ سے گئے, ہم تو تکلیف برداشت کر رہے ہیں, ہم تو مشکل دور سے گزر رہے ہیں, اور گزر جائیں گے, ہم تو 2 سال سے گزر رہے ہیں. تو بھی آپ تیار ہیں اگر وہ آپ کے 2 مطالبات جو ہیں وہ پورے نہیں بھی کیے جاتے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھیں بس بات کریں اس پہ, وہ تو ان مطالبات پہ. دیکھیں ہم نے یہ نہیں کہہ دیا, دیکھیں بی بی ہم نے نہیں کہا کہ ہمیں پہلے ہم کہتے ہیں ان مذاکرات ان مطالبات کے اوپر اگر آپ لوگ بیٹھتے ہیں, یہ 2 پوائنٹس ہیں, اس کے اوپر آئیے بات کرتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. جب بیٹھتے لازمی نہیں ہر مذاکرات میں یہ لازمی نہیں ہوتا کہ اس کے کامیابی ہو جائے. مذاکرات کو ہم تیار ہیں, پھر ناکام ہوتے ہیں, کامیاب ہوتے ہیں, ہم کھلے دل کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہے ہیں. ہم نے ابھی 26ویں ترمیم کو پیچھے کیا ہے, ہم نے مینڈیٹ چوری کو پیچھے کیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ریلیز آف انوسینٹ پیپل جو انڈر ٹرائل کہتی ہیں, اور ایک جوڈیشل کمیشن بنا دو. سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججز کے انڈر میں بڑی جسٹیفائڈ قسم کی ڈیمانڈ ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری ہونی چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ سمجھ آئے گی کہ ملک نہیں چل رہا ہے, ملک رکا ہوا ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, برا حال ہے, پوری بتر ہے, عجیب و غریب حالات ہیں, تو بیٹھنا پڑے گا, ان کو بیٹھنا پڑے گا, ہر حالت میں دونوں طرف سے ہی اچھی نیت کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. شرطوں کے بغیر بیٹھیں گے, شرط پہ کوئی نہیں بیٹھے گا آپ کے ساتھ, یہ یاد رکھیں.